जदि आम हरिकृष्ण कथा कही पुराण कहानी कही समय को अतिबाहित करदबा ताले सेटा सत्संग नुहे सत्संग। सत्संग अर्थ कौन? ए सृष्टि रे आपण माने समस्ते जानिथेबे भगवान सत्य जगत मिथ्या बा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बा ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। तेणु आमे जो सत्संगर आयोजन कराई सेई सत्संगर कथा आमे भल कि बुझीचे तो तेणु आमे सत सहित किभली भाबरे आमे संग हो पारिबा आमे सत सहित किभली भाबरे संग हो पारिबा केमिति संग हबा तेणु सहीटा होची बड़ कथा। सबु कथा आपण ये सृष्टि रे काठारू शिखिचंदी मन को किछि कहा कहीं किछि जानी नहीं। आपण जन्म हेले प्रथमे माँ ठारू आपण भाषाटी शिखिले ताको आम मातृभाषा कहूचे बापा ठारू मध्य किछि ज्ञान लाभ कले कर्णगुरु आम देह को पवित्र कले शिक्षा गुरु आमको वैषयिक शिक्षा प्रदान कले जा फल आम समाजर किछि उन्नति करुचे एवं ता द्वारा अर्थ उपार्जन करी आमर परिवार प्रतिपोषण करुचे सबु किछि आम शिखिचे। बिना शिखिबारे किए कौन जानिच कि कहींपारे जहाँ आपण शिखिचंती काठारू शिखिचंती से लगी शास्त्र लेखा अछि जगत गुरुमय देख निजकु शिष्य प्राय मन। जगत गुरुमय देख निजकु शिष्य प्राय मन। जी शिष्य है से दिने गुरु रे परिणत हुए जे शिष्य हुए नहीं गुरु हो जाए से केबे गुरु रे परिणत हो पारिबो नहीं। उत्तम शिष्य दिने उत्तम गुरु रे परिणत हुए। मोर गुरुदेव सब कहते इंग्लिश रे फॉलो मास्टर एंड बी मास्टर। मास्टर को फॉलो कले तुम्हें दिने मास्टर हव। मास्टरी न थाई जदि मास्टर हव जहाँ अवस्था है स्टूडेंट मानक द्वारा से अवस्थाटी तुमर निश्चिंत भाव हम। तेणु कथा अनेक आमे जो ब्रह्म सत्य बा जगत मिथ्या मूल प्रसंग बा जो सत संग आमे सत सहित केमिति संग हवा। सत किए ना ईश्वर सत्य बा ब्रह्म सत्य बा भगवान सत्य ये जगत मिथ्या। सतर संज्ञा कौन? सतर संज्ञा जे थिले अछंती रहिबे से होउचंदी सत। काली एठारे ध्यान मंदिर नथिला ध्यान केंद्र नथिला जी हेइची ए रहिबो नाही। ध्यान केंद्र एग्जांपल कहीं दबा निजर एग्जांपलटा दबाटा बहुत बड़ कथा। आमे नथिले किंतु हमर विश्वास नहीं आमे किंतु आसीचे ए विश्वासटा अच्छी किंतु थेले बोली आसीचे ना आमे नथेले आसिले केमिति पुणी आमे रहिबा नहीं किंतु एक कथा विश्वास नहीं। आमे समस्ते जानिचे जात सई ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत मृत्यु हेले जन्म निश्चिंत। एक तो भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण ही कही
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯେ ମଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିନେ। ଯଦି ଜନ୍ମ କେହି ନ ହେଉଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ତେଣୁ ମଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯାଉଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସଙ୍ଗ ହବା, ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହବା ବା ମିଳନ ହବା, ସେଇଟା ତ ସତ୍ ସଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହି, ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଉପକାର ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ସାଧନା କଲୁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ସାଧନା ଜୀବନ, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସତ୍ୟ, କିଛି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। କେମିତି? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ବି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସତ ଠାରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ତାହା କ'ଣ ଅସତ୍ୟ? ପୁଣି ସବୁଦିନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ? କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ସେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2.5 ଦିନିଆ ମାନବ, ଆସିଛେ ଦିନେ, ଯିବା ଦିନେ, ମଝିରେ ଅଧ ଦିନେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସିଛେ, ଆମେ ଏଠି ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର ଘର ନୁହେଁ। ଆମର ଘର କୋଉଠି? ସବୁବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିବ। ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଶେଷରେ ଭଜନ ଗାଇବେ, ଆମେ ଭାରି ଭଜନ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲ। ସେଇ ଭଜନ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ଜାଗତିକ ଜଗତରେ ମନ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନଥାଏ? ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମିଛ। କାରଣ ଏ ନଥିଲା କି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ।